alaikum wa rahmatullah. Uskuri basidila. Ambe alafu Kuna wadu. ambe bashi kuntula. طيب. Allah kana kula. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم أيها المستمعين الكرام لإذاعة السلام ورحمة الله وبركاته سجو أقول براديو السلام الله مبغو بلدي شيء فرا مسوكا دمسن فرا ماكورباكا يرى جاموكو يرى سرموكو mugomba jamana kono mugombe jamana koka sajamba befu minum bandeme ni haklinai ani hoye sajo abufu alaga herekanui amin mugomin tanfe nuba lagushi uba isaika mburuja sajo ambe duwa kuyi ka do yinufe alaga hereka anuye ka haklimande anu bema amina sajo amako gome usigira kala ko dara bilalu fenzana de bon fena fenzana ay gabakulum bawbla ka jo fena sri be bismillah ibismillah rola chokorbanu sigoro musokorbanu sigoro bogoti temze abena sigoro du jati mugom banga dinela ka bismillah kenaka mugom tanga dinela ka bismillah ngakenenka bunya kono karama kono ambe mindo ko lo jabi anda mindo sado ambe tan karam go yinga nolma jabi do ambo jabi segi setiga alama amba fawye nin doni tauna wote mole yakoi aywa ma klin siga bedo sajo alati johnson abela alati johnson abela ai imana ka chugo ni fina koni do bije te siga finga je ay ni mana parti do tadron parti do bidobulu usaz mese ka ta produit muna ka yereje ni wati mina finya negebena awaki jele do wakati waso finyati wala ita do kuruntu ba mese ka yerege kalangala mai fando finendo fando jele ndo abu fuma ko kalangala mangati fuma fimati fuma ko jemati o fana do wila da mana to kodila sigatola abo chugala abo mako sagu karambe sagu no bawulo ko sagu ako mako segu ya famya abo ko ka foli fiena anaka dimbaya ka fara bal makana musuka salimata sagara an kuma nyon kai sigatala ko ka foli fiena ajaranye ayrat me an qur'an kalan rola nda do mo mi afu ayo usazo tedugo mogolo famu bi rajula me bu groupe sans fafana inshallah sajo nyana mata nyana ka fara cheka buzo muso a tiana ne kon sega fen foble nero buzo uidamu jega diga no ma buye sajo usazo ko bedum ka sori man wole sajo ete jega bro manogo do kundu awo ete sheya ne zega o sheya la manogo ya haramiya Allah ka dan namina itodu abet ma ka rafat marula no wulu fe no manogo duniya harami akara namina itodu ite manogo ya rafat Allah sheya ga sirai ko me sheya wada to maso ngulin kan na tiga maza bu ciye ko ai abet ma ne be parce que sheya bulu fara ka cha ne bulu fara mu no da gambe ai ala sagi bunya bala amin fulu kundo dugura ko kaw kena chamaye bunya foko kafin yana sigatala yo fulu di ko ga fulu fiye na ko sebe ko billa meleke atete mo ka masha Allah ni ma fili yesga yoro ma boy ko sayna okera konyola yoro kon do chama yayi awo sigatula ko den do ko ja ko flaga jelani abe pelega ko awo ngode ngona mara dat mando sigatula ala sa libo ya so tigala anga dugura ko dine biya Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa sallim bo ko mamei an kɔni taara misiri la an dunanw de kun ka ca yen caman bɛ jigin na dugu kɔnɔna la baara la tile bɔ yan fan fɛ n'o y'a sɔrɔ i ye dɔɔnin sigi i bɛ se ka caman faamu o ye tiɲɛ siga t'o la ayiwa usazu an b'i fo k'i waleɲuman dɔn bonyaw ani dantigɛliw tɛmɛnen kɔfɛ an tun bɛ baro dɔ la o don na an y'a bila yɔrɔ dɔ la i kelen don ka livuru yɛrɛ de bɔ nin cɛba in kama usazu ne bɛ fɛ ka tɛmɛ a la de Masha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim mardum ya wajuli kala bayin ko ka foli fana si akram ba kabila malik mardum ya
Ah, tiɲɛ ko foli diyara n ye. Are wali mɔgɔ min kama. Bi foli diyara. O y'ale. Tɛ tɛmɛ ka foli lase ma. Siga t'a la k'a diyara n ye. Sadio. I y'a yira k'a fɔ i bɛ fɛ ka kɛ Ibrahim Bun Adham ɲɔgɔn ye. Ne fɛ ka tɛmɛ a la yɛrɛ. Ka tɛmɛ a la. O bɛ se ka kɛ o. O bɛ se ka kɛ. Ni ye manière dɔ i ka kow la. I bɛ tɛmɛ a la. Ayiwa. N bɛ ka ka tariku lamɛn. Wala. Caman bɛ yen nɔ n bɛ ka k'a lajɛ k'olu ladege. Wala. A bɛ ten tɔ de. N'i y'ale ladege nin wagati in na. I bɛ bonya min sɔrɔ o bɛ bonya ka tɛmɛ ale ta kan parce que ale ta wagati y'a sɔrɔ diɲɛ fununen de don. Nka sisan diɲɛ tolila k'a kasa bɔ. O ye tiɲɛ. Mɔgɔ min bɛ se k'i yɛrɛ dilan o kɔnɔna la. Sadio o fana ye cɛ ye cɛw cɛ la. Donc tiɲɛ yɛrɛ la ni diɲɛ ko tile in na fɛn bɛɛ ka nɔgɔn. Fɛn bɛɛ ka nɔgɔn. N'i ko k'i bɛ kɛ manamana mɔgɔ ye a bɛɛ ka nɔgɔn. Gulɔ sɔrɔli ka nɔgɔn, muso sɔrɔli ka nɔgɔn, sonyani ka nɔgɔn, a bɛɛ de ka nɔgɔn. A bɛɛ de ka nɔgɔn. O tɛ yan. Mais k'o nɔgɔya to yen nɔ ka t'i da k'a nɛgɛ to i la. O de y'a to Imam Shafi'i b'a fɔ tamutul usdu fil ghabati ju'an wa lahmu du'ani ta'kulu kilabu. A ko waraba a bɛ sa kungo kɔnɔ kɔngɔ fɛ. Waraba ka sa kungo kɔnɔ ka sababu kɛ kɔngɔ ye. Nka a ɲɛ bɛ sagasu dalen na olu bɛ ka girin a kan. A ɲɛ bɛ sagasu dalen na olu bɛ ka girin a kan nka dɛ a b'i da o bɛɛ na ta kɔngɔ b'a faga ye. A tɛ se wulu ma a tɛ se sagasu fana ma. O ye kabako ye dɛ. O kɔrɔ ye di ko hakilima diɲɛ tiɲɛnen diɲɛdenw bɛ girin diɲɛ kan a kɛcogo ɲuman b'i bolo a bisa a manière la a dɔnni b'i la a cɛɲa b'i la maa t'a fɔ a dabila mais i b'a ye i ka sa hɔrɔnya ni danbe ni alako kan o ka kusa wulu bɛ ka girin diɲɛ min kan i b'o to wulu bolo. Allah tiɲɛ yɛrɛ la nin ye leçon ba ye. A ko zulu akili yu anisuhu غراب وذو جهل يؤنسه ako kodombaga yu'anisuhu غراب ko kaka kono ubo nisodia kodomba nale nganga kono soro obale nisodia nga kodombali zu jahalin yuhanisuhu el ghazal sinani de bale nisodia sinani. Est-ce que vous avez compris? Fini ya wala parce que avec la grian kunkolo ma dɔɔni fɔlɔ. Hakilima musoni min b'a bolo n'a cɛ ka jugu a fini don n'ale y'o sɔrɔ halala la o b'ale bɔ nka jahili o bɛ girin cɛ ɲumanninw de kan. Kare kɔrɔ n'a ye mun cɛ ɲumannin ye dɔrɔn a ta ka y'o la. Allahu akbar. A ko zu nasabin walima zu akilin mafarishuhu turab dambetigi hakilima ale shigilan ye bɔgɔ de. mafarishuhu el harir maa min tɛ ko kalama o ko k'ale k'i da magaman de kan. Anw bɛ magaman nka an tɛ ko kalama. Bɔgɔ n'i tɛ bɔgɔkolon kan nka b'i kɛrɛ mugu di ni min farati i tɛ se ka wuli ni forme ye. I bɛ laban mun na tugun? I bɛ laban yɔrɔ jumɛn na? Matila kan. I kɔni tɛ laban matila kan. I bɛ laban yɔrɔ min na i bɛ yen de dilan. Mɛ dugukolo gansan k'i da o fana kan cɛw. Awɔ i bɛna taa laban o de la o. Nka san'o cɛ i bɛ diɲɛ jabɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka t'i. Diɲɛ tɛ diɲɛ na o diɲɛ bɛɛ filɛ k'a daminɛ bamananfini na ka taa se kasange fini ma o fila ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn de don. O kɔni fila ni ɲɔgɔn cɛ. Tanti ala ɲin'o kuma tan bɛrɛ tɛ o i bɛna san joli de kɛ. Bon n'i y'a ta k'a lajɛ ni buruju gosi a fɔra ko n bɛ mɛn si la. Wala parce que e ye san 20 i y'o sɔrɔ i ma muso furu i tun bɛ kalan na ala ko t'i bolo ba la. O waati ninnu parce que o y'a sɔrɔ fiɲɛ b'i nun na 30 ans i nana wajulu lamɛn i hakili la san 30 perdre la. O perdre la fu fana. O perdre la. O bɛ récupérer cogo di? I filɛ hakɛ min na sisan i bɛna mun de kɛ? Baarako, siga t'o la, dumuni, finiko, duko i bɛna girin daminɛ san 20 o fara san 30 kan 50 san 50 ye o y'a sɔrɔ i ta tiɲɛna. Kungo ni fɛnw nalen e b'a k'i bɛ ala ɲini tuma min o y'a sɔrɔ c'est trop tard i bɛ ala bato daminɛ dɔrɔn a tɛ tɛmɛ san 5 san 10 kan dɔrɔn i bɛ taa lahara.
Allah wa ibta munira alala kontera dila ça bon comme on va faut que dimsin kala ko banu ko lu mayno iba to ni furu ke wati muna donc ibe soro ka do selini sunna wati la comme ngomin kade alai kateme mabeka la harandol bi jo suma ko suma mi ni suma worate asuma ko dimsan mi na wulula kallamo dina kono ka korba dina kono ka sa kono Allahu akbar kullu harajo do te jo kile ko rofiyo usa mo ala magorba wore de alu ya seliba no ba chika ko ni ya demsin na rokate mesila o bedda bokunde ko ye demsen kana ka ala batula ya lega ta femi bi no amaje o ko folo ka ka chi ta baka politiki kuma udu Allah amna fa ne daji tu ne mena ka bre awo imana ibabisa wo ibabisa daji tu ga mu gochi ati sawo no bulne uni ko ina ko ala ka ja ka da amina kira to bunya kama ya rabbi sallallahu muhammad wasallim abe ibrahim buna ade hamdika jati sufi kangarandu ke dumandu awo fama dendu na folotiki dendu jamana tiki dendu nga yaye ale fay present warbe bulubulu jombu bulu ni mbebe ja ale tem masayi ale tem masadi no ale de ni jonya kaka sabla ale kanga matiki de yini ala ataraka ala yini de la fay ala so alors ça mais nous allez be ni na ala te dimi ale korwa parce que mo be ka masake dia nyini mo be ka ni na fulu ba nyini ala bo ta ko di ale ma ale be ba ola ka ta akun feti Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa sallim sajo ne ye mugo buka green feminka oto mugo bulu ire ka fendo kurutige ubi signa na kuma mo yasre kira mugo bema green jago ka amo jago tubulu ta furula nu ye wari soro utanyimi ubna domuna balo o yasre ekla lo Allahu akbar sigatula o mugo buga green jieka o buga green jieka ti o ha ho o abado jie bebita laba mugo femina ale bo nyine obita ale soro o yasre ale o soro ka o buga ko no kungo fo ale de ba fo ala biso Allahu akbar saja bini chukaide ha atete manika ha mugo buga green mobili ha moto sajo wogati green ne ka so no fe usazu ibe ke fade sago de fado meta kito de ayo titaki wakati na tobe sotremela ibe sokotremela awo usazu sajo ne biga ne ka so sore ba buli dongale mobili tikimna mobili jo ko che ko ne ka so ne ke ba de ba le abafo che ta ke nga turu ke awo na wo ke kana nam na ka washi da kene ya bi na la ko che ibe ni ferema awo fremin ka de bi tigaja asta tika sore Allahu akbar sigatula sajo abilla haladilla model bole kana grey nu klala to bitu na to tura sa kuma nu ne fini model bola abi wabina na kuma ma sete kana fi bita juju da to abina jigun dogala abina ka kemefla ba do kana ale ya sa wa bishegin ka do e ya sa kemefla abe fini model kele ne idil lakado idil lakado abana Allahu akbar sigatula maltel akati bokma fisi bokma jeli kundu parti fo wa kemengo fi bi klaka négociation ga kere fa awo o bidum chao keme basoro keme aba ta kuma mi apiri kunga chao oui a tsiga da ambe dade ibe alo mi ga nebode alo ka ibe mi sara nebode sara mem abegle kana presse sigatula chun no ba yake wala ibrahim bin adham ambal daga masala kono jati ya fam ya mana mina anaka kalande da mo ne ba ko shuntigela awo ay jogo ay fitri selika ba ay salamun diyora mina dumuni nana del ligela na le ay dota ka bo dumunna ka do ma okay la yey ajurai sajamina nam wa qala yazid bin sufyan yazid bin sufyan di yazidu ko fana ko alif na ibrahim bin adham aka kala dengi tura bai sufi kangara na ya dawa yin dawlo flaka nyon so ala biso ha na dawa tro sai ko mangalon o se joga galana ka fotro ala ka ke ko segrefiya awo
si dala i ka dunta dɔn nga se dala i ka dunta dɔn a banna o dunta ko in yɔrɔ sa n bɛ se ka se dala nga dunta yɔrɔ in de a ma nɔgɔn dɛ madama ka haramu to i kɔnɔ i bɛ mɛn ka sɔrɔ dɔw ma jaabi sabula i kɛn falennen don haramu na fɛn min ko k'i bɛ haramu bila bi na kuma tɛ Bamakɔ yan nɔ ye i balo ka gɛlɛn dɛ Bamakɔ yɛrɛ de baloli ka nɔgɔ ka tɛmɛ a bɛɛ kan halala la kɔni halala Ustaz i b'i si kɛ fantanya la dɛ hali dayirimɛ i tɛna se i bɛna kɔlɔ la i b'a sɔrɔ Ustaz n ko Bamakɔ luwanse sɔngɔ de ka ca n'i donna luwanse la Ustaz o ye wari bɔ ye i bɛ ji sara i bɛ kuran sara bɔ sara dun tɛ bɛrɛ ye sara tɛ tɛmɛ 6,000 kan walima 7,000 Ustaz n'a fɔra k'e ko i jɔ n'o musaka bɛɛ lajɛlen n'i bɛ kurutukurutuni kɛ kɛrɛfɛ Ustaz e bɛ balo cogo di halala la Sadio luwanse la Ala ma fɔ ko don étage kɔnɔ a m'a fɔ min se t'i ye kana t'o ta sow bɛ yen nɔ 600 1000 Ustaz o ni ka baarakɛyɔrɔ de ka jan ɲɔgɔn na o Sadio jɛya tɛ jumɛn de se bɛ e tiɲɛna nka n'e ko yɔrɔ min ka surun i ka baarayɔrɔ la o ye 400 ye e sara ye 500 ye bon wala o de ko n'a ɲɔgɔnnaw de Sadio o de ye kungo ye de la n'aw ne y'a yɔrɔ faamu e b'a dɔn fɛn min se tɛ e ye grandeur la musoko la mɔgɔ k'a fɔ oui ko karisa bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ a bɛ so ɲɛnama kɔnɔ heyi i tɛ min sɔrɔ o to yen wallahi n'i m'a dabila i bɛ k'a kɛ minnu ɲana i bɛ taa kaso la o ɲana foyi f'i ka so ni ma Allahu akbar taa 600 taa ni 2000 da la hakili ko i bɛ étage de kɔnɔ awɔ a bɛ daminɛ yan de ka yɛlɛ Ustaz bo arajo barakɛla fana man ka ye bɔgɔso kɔnɔ n'o kɛra i b'a fɔ a olu cɛman ye f'an ka ye étage de kɔnɔ an ka to ka hali n'an yɛrɛ ta tɛ Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim i bɛ joli ta arajo la n bɛ to ka boli mɔgɔw nɔfɛ dɔrɔn ni mun ye n bolola sɔn a banna ɲani na awɔ i b'o ɲani na ka tila ka taa ɲani wɛrɛ saba ka s'i ma Sadio Ala da t'e ka problème na Ustaz ni farla direction ma dɔrɔn n bɛ to k'olu gosi ka dɔnni minɛ Ala k'an bɛn sababu n bɛ taa marché ɲini ka na n b'a fɔ ko ayiwa fɛn ma sɔrɔ ka sɔrɔ a fɛn sɔrɔ la o la Sadio Yazid ibn Sufyan ninnu ye sufiw de ye u dalata anu nɛ u y'i janto ni fila la Sadio n'i sera nin na dɔrɔn i bɛ lafiya dans la vie i bɛ lafiya mɔgɔw bɛ walijuya wele i la ka s'i da la i ka dunta dɔn donc i ka s'i da la cogo di parce que i ka s'i da la n tɛ ka o yɔrɔ de faamu fɛn dɔ bɛ i ɲɛsira la i da b'o la min t'i ɲɛsira la i da tɛ don o la Sadio e bɛ ka i da don mɔgɔ min kungo la walima k'a kɔrɔ fɔ maa bɛ maa la n'i da gɛn k'a la siɲɛ kelen Ala jɛn'i kɔ pewu k'i da gɛn a la siɲɛ o ye jɔn de Ustaz ne t'o dɔn dɛ wala ja bɛɛ kɔ i ka Ala ɲini sɔ min b'i la i yɛrɛ k'o furakɛ a banna mɔgɔw ta to yen Ustaz n'a jogo de b'u la awɔ e ma sa fɔlɔ ayi ni binjɛni man ban tɔn ka na taa tɔn sanga fo e bɛ ka wololen tugun e bɛ ka nin lagosi min ye n'e bɔnna o kɛr'o ye dun a bɛ kɛ malo ye Sadio Ala wele dɔrɔn i yɛrɛ ye mɔgɔw ye a banna nin de y'an hami ye buna hadamaden de dɛsɛra nin ma nɔgɔn koyi wala kalanden mankan bɛ a ka karamɔgɔ la naamu a ko kana Ibrahim bun Adham qa'idan fi mushrafati bi Dimashq a ko don dɔ la ale karamɔgɔ sigilen don bulonda dɔ la tintinkunin dɔ bɛ yen n'a k'a ma ko tirage a sigilen bɛ yen ale dabali banna u bɔ yɔrɔ min na cɛ dɔ yɛlɛn bɛ a ka yɛlɛn ka fɛn ɲuman kan bagale walima ɲɔgɔmɛ walima so est-ce que e bɛ bagale dɔn bagale ayi Ustaz n tɛ bagale dɔn dɛ bagale ye mun ye bagale dɔw b'a wele ko faliba faliba i t'o fana dɔn ayi fo n'i y'a walawala parce que n bɔra an ka dugu la a mɛnna koyi n bɔra an ka dugu la a mɛnna faliba walima bagale o de ye yɛlɛ ka fɛn ye sen naanimafɛn don ni u ye sokɛ ɲɛsiri k'a nɛgɛ k'a su k'a bila falimuso la n'a jɛra a fɛ n'a ye den sɔrɔ a fɛ o den de bɛ wele ko bagale an b'o de wele ko faliba
falba sote falite voilà c'est métisido jati la ka abana sugun voilà abu fodi mako bagali nta chwari don wote meto onyebe Ibrahim bin al-Adham ala jombain geturain asiglo de tragique dadila blondala de ben fensanete فقال له ويكاتما نعم أقول يا أبا إسحاق إسحاق بابا إن لي إليك حاجة أحب أن تقضيها مكو جلم بدو بيلا دام فانتسكا مكو جلاني إتي وانتافو علي باتي نكون ديكا مكو جلان سازو kami idama kasi ara madina ko downtown fere te mum se gaglani karsate pati nam ya fam ya ako nana mmago gelem babila awo chibe mulo kafiye nta fo danda 20 foyi wa danda 20 shit na gla wa halin ta fo alai mbanye fo Ibrahim bin Adham no asro ibsiga mago gla foyi wa ni ki tise da ta fo danda 20 shi Allahu akbar faqala Ibrahim nam ala joyi sufi ala nyesre bagayin ako in amkena qadaituha no asro mbise ko jonjo rodu mbanye nabo nasro abise ko jonjo rodu abanye nabo mbanye nabo nga no asro ibna chiminfo jonjo rotala ko alaka posudu de data Allahu akbar ya rafa nafa nasro abina chiminfo ko arama dimbe se ka nyana bo alebi ajoro kala ngane arama dimbe se ka nyana bo ale datala sajo ni ne buka muko chama fili tauhidula ibe baldola iba kafiriya do ya bulu kala islami wa yasro borala Allah woro inga galene ni woro inga gele hal hadisa do be ala kraba faka sahaba do nam ako karsa fa iza sa'alta ni be delike fas'alillah ala dili wata ida kiti ta fuko karsa mugandiya do bulu ni go karsa mugandiya ndoro ayi okoro ya ala dili sufi be kla kata kla rof laya sufi do be wolu ba fo ni mogo be mugana yene kata fo karsai jonyo mugandi karsama ala kwa yine ala dife sufi doga ala dana yani fe ko foyti mugani fintai abe ala de tay haliti yere tay yi ala de tay kwa yine ala fe abadima kika ta hada madin redi didi sufi ya famudo nana ko oho ko ni be fendeli feni ayini feni tigufe ni be femba deli ayini femba tigife ko ni mo go be warla kano yine ala fe mo le ala ma wari had ma do re daman tan katijo ala ma wari million gele dia wa mu gadia ki ala de togoya kato deli ala fe ya fanga julmuma joti saka jono yoroy ibode yine ala fe sisa Allahu akbar donc arama den ti saka posu ngla ibode yine ala fe wala la hadama da yabe mingla o yare da man yugo che to deli ko wai za sa anta nibe de maini fa sayinu billah kiga de maini alafe nanga mita o sirafe de maini alafe do ya famu ko jugu de gajugu kola hal ka fo karsa nin tagadiya do maswa de maini ne mo gofe ate to ga goyi ya do ya famu ko jugu charlo ko jugu angama ya doruri ya utita mingo amoke mi ala posuye o yo posuye sajo nena na iga dendia ese ga dendne mo ayi sajo nena na dengo galera iga fura bonye sababu segana ebe fura bo ala bidwala ala bidwala o abinyana bo we teme siradi we sababu di nga dendia eti denne mo sajo nkene ya etse ga de kene ya jati ebe fura de di ala do fura la kene ya biso kana wolu ye sababu ye o ye jonya posu ye ala ya posu ya kelire Allahu akbar atete meninga ya famia akobo nizera ni jonga posudu mis ne aso miso fenana de so jon plasu tikili
mo place te ai no sajo ne psika mugane de ma ne na wata ni ne fedin tiens la ni la sekoma wada to sai da ali ko ni be mu ko deli kala je ni min ba kun ka de lola min to kun kana to problem fuyi voilà on change fois de parce que dom to kana deli fenga do aba do ko te ne kuna ma fo mo halin ya makala yalla hakli soro jatigu cikili Allahu akbar ya ebta ni delo saka wa mu ga dema sango no de wa mu ga soro tamina bulu cherla hanu fora ngamara mundu butoka deli ba do war mun tengu na ko fongo dio no to be jago akela tegema wa fana de furu jeyo usazo wana ma fora mu so chugo ya de na mu ga nyini ni sira ko di adafale shine abaka binani che no dafara iba amna bi woro fi abza man fora abi ele ni yeko parce que abi fega do kar sa dain rodme ko sasa na ye dado e ba do e ka dile se ka teme wa kale ga do na do ko no ka ta ko an che de e na mu fai bo wa tan ko do o se ga wa la ko nyena bo e ta ke ta wa tan ko ta ataku Allahu akbar ki dade do buda to ni mu ko mu ga dia ibe jigi ibe ka da duru kana ka da fale da ibe duru de da ba ai mi foi ba class abai ibo afamera ni muso mogo be mu kana apti joima ko bisheki iye wala Allah wala nga ebi jigi sisa ibna benale ta hakai wal ma don bi yela ka mogo be gla ko toto abo mu ka Allahu akbar ora go to afera mo boy Allahu akbar maganu mo ni wala ala ka nya ka amina amina ako ne asoro hada maden joro do ni mi se fene ko afokana ibada abna mi fo faqal kenko nam inna barda shami shadidun akwa mfle shami ramina anene akajugun ko sebe bashite logi min flika na logi flay mbe feka nga finunkura fale ka finunkoro flala finunkura ko fale do finunkura fla be mbolo logi na kulishi nya kanu mbe ntai mbo ka dima igi ntai ndia sabla fini min bela ni atika seka nene kumbe nya kanu de mina ntai mbo ka dima igi ntai ndia ngado i kanu ni ife kama ani hine usazuki nye di broma iyere ika yere infianto usazu fana manokone kata soro chente kura yi Ibrahim bin Adham ta oyo korole saja ye bamananga do fo ma fam kinye di broma iyere nye tanga yala ka fleli kali to yote obekew usazu ko ni kera mo na kuma do fo ni furu saradu ni ga ala joya sira hakama ibake ki mago saka mo wala mo gla usazu mainde ere mo be fena mo ore mo bula ke ere kita dabla ko tanya na bo awo usazu tra mundu sa yok mo la ga ordinance bi bulo imangene wonma muso mangene awo dobna naka ordinance mugambe ta jenga ni nda warda fale do ibada ma usazu saje to kan kele galongo ko robo ban usazu me ali mo be kenala ne fana mo be kenala ne muso mangene ali re fana muso mangene ko ne ga muso ka ordinance ta ka ni ale tajoro ala be tanye na bokata so ale ta magla ko asa ne ba fo ngoni muso ka hakede bo inshallah parce que ne muso mana bana o frakele be ne de ka alaki mangoli manya degredo sufia degredo do iga jala masiro misajo ebisira misra de wala ni siga na ni la kabadra ebina Allahu akbar ake nyake abebe ala sagoma sajo nuna anu korobo ka yidi anya sura ala ka telini ni la ka tema fembeka karibu ala ka telini na de usa kana lu fayede wegele flana alebna fini min mine ka dua kana analebna fini min bokadi aleta kura yi me fini yerete de fini tigi ka kusa kumadula aka fini ngole ngafsa jiya fini be sabla ni adu kana alabi ya fi ma kama o fini be o chobi Allahu akbar o fini ala jonga fini ka dunga da hal ka du kana bana furadu
kana lu fɔ dɛ sa ne nu fɔ me taa ka finiw fiɲɛ ka t'olu feere mɔgɔw ma k'a kɛ banafura ye dɛ ko ala jɔn aw bɛɛ b'a la me taa ka finiw fiɲɛ Sadio wallahi maa dɔ ka fini a ka fisa dɔw ka du complet maa dɔ ka fini a finikolon fɛnɛ ha a faralen bilalen a ka fisa dɔw ka du complet Ousaz ma to du kɔnɔ dɛ i b'a sɔrɔ fantan du de ayi milliard du yɛrɛ Ousaz fini Allahu akbar Sadio maa dɔ mana fini don ka tila k'a bɔ ayi hali mɔgɔ y'o ɲini ala kira fɛ u b'a ko barika ɲini ka barika kɛ ni asaru ye wallahi a kɛra ala kira la dɔ nana ala kira kanu ni fini dɔ ye tiɲɛ na kira ye fini minɛ a kɔntana yaya dɔ y'i kanto a ko Muhamadu k'i ka ni fini ka ɲi dɛ ko n'i kun sera k'a di ne yɛrɛ ma kira ko tɛ baasi ye a ko ayi ko t'a dun a dun fɔlɔ kira y'a dun ka bɔ ka n'i jɔ a y'a ye kira k'a la a ko sisan i bɛ se ka n ka fini di yan kira y'a bɔ k'a d'a ma a kɔntana a ko ale ye kasange sɔrɔ ale y'a kanu nin ka k'ale kasange ye sabula a magara ala kira la sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana fara nin kɛra ka tɛmɛ a yi taa hadisaw cogo ba a ka taa lajɛli kɛ ka ɲɛ Allahu akbar n'an bolo ko barika ɲini ninnu n'a ɲɔgɔnnaw n'olu filɛ nin ye olu ye kafiriyaw de ye o Sadio dɔ ka fini ka na yɔrɔ dɔ la fini b'i la tɛmɛ a ka teli ka tɛmɛ hali carte d'identité kan fini dɔw dɔnnen don dɛ o ye tiɲɛ voilà tuma dɔ la ni sɔrɔdasi fini yɛrɛ b'i la surtout y'a ye dɔrɔn ko général tiɲɛ yɛrɛ la hali ni i tɛ kari u b'i ye dɔrɔn dɔ ka siyɛntiri dama b'i la tɛmɛ nka dɔ ka lɛtiri t'i la tɛmɛ o ye tiɲɛ siyɛntiri dɔrɔn nin y'a yira dɔrɔn he tɛ don siga t'o la minɛli tɛ yen kuma tɛ yen a y'a bila siyɛntiri dɔrɔn kama lahi voilà i b'a yira secrétaire la dɔrɔn hali n'a sɔrɔ mɔgɔ 100 de bɛ aran na a b'a fɔ a b'a kɛ ka tɛmɛ tayi an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamu d'a ma amin a mago bɛ finitigi de la sabula fini min b'a kan na a tigi ye ala bato min kɛ n'a ye ale k'a don o la i ka finiw na sufɛ nafila seli fini a mara ye n'i sara i k'a fɔ k'u k'a fara i kasange kan o k'a fara kan caman bɛ taa hiji kɛ ni fini o b'a mara de a ka k'u kasange a bɛ n ka dugu tilafɛ seli fini kɛra o tɛ jɛman tɛ o sazu ayi kasange ma dabɔ jɛman dɔrɔn kama o n'a y'i diya i ta kɛ finman ye basi foyi t'a la basi t'o la basi foyi t'a la Allahu akbar ko man bɛ jɛman de ye su la ka caya yan nɔ kɔni n'i taara arabula ni fɛn na fleur ko t'a la fo n'i yɛrɛ min san k'a bila ye hali bilenman n'a y'i diya i b'a kɛ finman kiri foyi t'a la Allahu akbar maa min kɛra nam Ibrahim bin al-Adham a ye kanto a ma a ko n balimakɛ ayiwa sariti n bɛ n ka fini falen ka fini na sariti nam a ko naamu a ko n'o y'a sɔrɔ i ye waritigi ye i ye fɛntigi ye i ni kunta kan ni yan ni fɛn b'i kun kabiltu min n bɛ jɛn n'a ye n b'a falen ni fɛn b'a kunna wa in kunta fakiran nka n'i ye fantan ye lama akbal min n tɛ se k'a minɛ dɛ Allahu akbar sasa ma fɔ ko o nata ye dɛ a bɛ di faama ma nka a tɛ di fantan ma mɛ ne ka fini ye finikoloni de ye o e bɛn'i ka kura falen ne ta la e bɛna kura min di ne ma n'o y'a sɔrɔ e ye fantan ye ko bɛ e yɛrɛ ye yanni k'a di ne ma a kɛ k'i mago dilan o de kama n tɛ fantan bolo fɛn fɛ n'o y'a sɔrɔ fɛn b'i kun ko ne bɛna nin d'i ma i bɛ se ka taa nin ɲɔgɔnna wɛrɛ san n jɛna n'a ye a y'a dabɔ o de kama Allahu akbar jati n y'a faamuya a faamuyara awɔ a ye cɛ mankan mɛn fakala rajul cɛ y'i kanto a ma ana wallahi kasurul mali wa diya'i a ko wariw tɛ yan a bɛ n kun de buu ne ye waritigi ba de ye n ye sɔrɔtigi ba de ye foyi hami tɛ n na a y'o fɔ ten Ibrahim ko foyi hami t'e la ayi a ko ne ma fɛn dɔ faamu i la an bɛ fɛ k'o yɔrɔnin dɔn a ko don o don sɔgɔma ne bɛ i yɛlɛ ka fɛ ka i b'i taa yen fɛ wula fɛ i bɛ segin sɔgɔma i bɛ taa wula fɛ i bɛ segin
akwai ciye da kuyi akwai mitu kata mbeta nga baraw de ke oh nin klalo la mbe segi mbe soro kana so akipta baraw ro de la ka segi ako ke fantai kego ne fantai ako ke bita baraw ro mun kama ko mi do soro ka faranga na fulo ka chukomi ako segi mbe la ko da nabi ite feyini ka faraka ba da ko fantai ne ka fini suka fani itala Allahu akbar ne asura yi warti gidi kite hamini wari ite hamini baloyi ite hamini foyi ke warti gidi ko ala kare tay kaba duk men ga fini fale itala ngamba do nga fo fente bulu foyi te bulu e buga gidi kiye de ka ne ka fini banga fale ka fini tiens la nono ko don bawi tiens afle akoma kum fa innaka fakirun ta fantande sabla e buga nyini ka to furai tati koni ubaida ko desebila ka do faraka desebo tikila Allahu akbar saje yeni kaba ko tati alaka famu dama amin amna ka kala ngele wala ka kuma fiyina ne ishaq ibn fadiq ishaq ibn fadiq alif nako haddathani abi akun fa ya baro bonyi awlufa qala ko kharajtu ana wa ibrahim akwa alifa ani parce que ibrahim o ka kalanden koro bakunya alifa yi alifa fene ale karamgo yaye afayo yi wo be ibrahim ka kalande Tiens, nam sajani na mekanye globala ako alifa ni ibrahim bora ibrahim kwama kwa kadinye anga yele bakambi nasira awa amta bala nasira ka batike dugumi me bakofe ambita la jeka alaka dine la su mami wole sirata nam ubukata wuna se kungo kolondo ma unyebe chedo fenai ala jombadu uga gorolai doko ko ay ko famadu uga gorola me fama yinde tiye ko ko jamana ma badodu ubo wole ibrahim bin sa'ikh ibrahim to komado ibrahim bin sa'ikh nam alafna bora kwa lebita kungo kona felebola wala sasi donzoya nga aleb masrilendo parlembadu ayelembe so daga bana uka awo o masrilendo awo mbugo tukunindo bu nofe sajo abi kimini ngolo bla daji kununa o bugo tigini nunu o le bugo tigini na mawo yokoy sajo ko kunsigi bombe funjaki meshita la lenin tala kunsi yere de naturel cheveux naturel ku nyekise o kalidalenu fini mula sajo awo fini de kaiwa awo olu de kaiwa kunsigi de kaiwa ukodo ne kaiwa unyeshine ne kaiwa disu yanfa wa sinyanfa sajo ita do minka ni mi ni ya fo flet sika de foira na fura ki yenata klebe pinga sura imatla flalila ibinya tukuni benani mu ya bana kalande ngoroba ingo fa nazartu ilayhim kwale u flefu kale mawu ale na karamu ko binyo fe ale nyeshu musoka ale ina na karamu ko amma diluka dan fenyo ko yifiu amma diluku yi saz pati munji gnale kono ne kono muso min fora wolu dodo wa walma ala meleke do de moderniser ko bla duk mo ko sa fe Allah ma jigale kono ale buga nde miri o rabbe ale ga karam go yitiga daleka ako ibrahim aya kongo ka hakilla siga ko ma ila kunu indabla jati kala ne do be
na bauchela c'est bon ngani muso temena ko kana to nu muso ka duro ke nyogona ko ta ga liban ya be klala Allah mais usaz ali go kiba ale yɛrɛ de be drogi muso la muso be fan fɛ dɔrɔn ale be i b'ale boye de k'a bila cɛ place la wa hali ni zawiya d'a ma i b'aw k'a kana tɔɔrɔ ka di musomanin si ma musomanin si kana sa zawiya la i b'ale ta bɛ kɛ cɛ ye ko tɛ kuma bɛɛ i b'a ka foti mɛn o tiɲɛ siga t'o la Allahu akbar a faamuyara kɔni awɔ a faamuyara wala a b'o lahalaya la ale a yɔrɔ bɛ ale mawura karamɔgɔ kama ko ma nin to yen ya fodek ya fadik la tanzur ilayhim kana ninnu filɛ sa nafa bɛ ninnu na cɛ kelen do ka tile k'a yɛrɛ la fɛn mun filɛli kama ko nafa t'o la ayiwa i ɲɛ bɛ muso cɛ ɲumanba jɛmanba parle korobinɛ ninnu dagabanaw awɔ u ka ɲi yan o ka ɲi dɛ u ka ɲi awɔ yɔrɔ jumɛn o yɔrɔ jumɛn u fan bɛɛ hali jelifɔn t'u la fo finiw bɛ biri ye awɔ u suma awɔ u kasa parfum bɔra fo Dubaï awɔ Ibrahim bin Adham a bɛna ka kalanden kalan a ko n ɲɛ bɔ ninnu na ninnu to yen kana ninnu filɛ fa innahunna i bɛ ka ninnu min filɛ nin ye y'a fɔ wa yahrimna u bɛ kɔrɔ fɛnɛ siga t'a la ayi kɔrɔ kɔni bɛ na fo ni ma mɛn si la e bɛ ɲɛ b'o fɛ mun fɛn min bɛ kɔrɔ Allahu akbar fa imal lillawati o baara kɛ musow ye la tahidna minnu bɛ yen n'olu tɛ hayida ye wala tatagawatna minnu tɛ banakɔtaa kɛ cɛ ko nka u ka sanu o ye jumɛn ye alijinɛ kɔnɔ muso ɲini ka ninnu to yen arijinɛ kɔnɔ muso minnu bɛ arijinɛ kɔnɔ n'an taara arijinɛ kɔnɔ an bɛ taa minnu sɔrɔ an ye o tɔra n'i ye diɲɛ ta ninnu diɲɛ muso ɲumanw sɔrɔ i tɛ lahara ta sɔrɔ wa i n'a fɔ u b'a fɔ ko ni diɲɛ gulɔ min cogo min na ko i tɛ lahara gulɔ min diɲɛ muso n'i y'a sɔrɔ n'a i sera ka ala bato a kan ka kɛ ala fɛ a kan a fana ka kɛ ala fɛ a kan a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ alijinɛ la i bɛ lahara ta fana sɔrɔ o de ka gɛlɛn o de ka gɛlɛn parce que n'ale y'a ka ɲa filɛ dɔrɔn a b'i bɔ ala fɛ yen awɔ n'i ye bolo ni nin taara k'an da dɔrɔn i t'a tiɲɛ siga t'o la i b'o fɔ n'i y'olu ɲini olu tɛ laada ye u tɛ banakɔtaa kɛ u tɛ kɔrɔ wa u tɛ bawuli kɛ uraban sinkuruninw don a tiraban a bɛɛ si ye kelen u si tɛ avancer a tɛ segin a tɛ retard san o kuma u b'u cogo la nin dun ta san o san dɔ bɛ fara a si kan sɔmiso dɔrɔn i bɛ ɲɛda pɔsɔpɔsɔtɔ ye sɔmiso dɔrɔn ɲɛ bɛ fiyɛ golo bɛ datugu ɲi bɛ burun si bɛ kɔdi min filɛ k'o minɛ hali seli tɛ ka den kelen kɔrɔ walahi kɔrɔ o ɲini kɔrɔ bɛ na komi an ɲɛ t'olu la de wa olu ye siniko de e ɲɛ t'olu la e ka taa kuranɛ dayɛlɛ i b'u ye o e bɛ ɲɛ kira annahunna ni y'olu ye i b'a fɔ jamakisɛ n'i ma jamakisɛ dɔ dɔn to ka taa dungare di denmisɛnnin ma u k'a jɔ tile la k'a tigɛ ɲɛ kan i tɛ kɛ taa wala ko olu bɛ ci dɔ de u lumière fɛ k'a digi i ɲɛ la Allahu akbar o kɛ min a ko ne ye n se t'a nɔfɛ parata an tɛmɛna an nana se nakɔforo dɔ ma a bɛɛ ye raisinw de raisinw a tulen don o den bɛ fo k'u fin namasaw nemurubaw sajɔ n'i tɛmɛna a sira fɛ yiriden yɛrɛ kasa o bɛ yiriden nege don i la k'a sɔrɔ i m'a sɔrɔ k'a dun fɔlɔ bibiw n'a k'u ma ko ananaw o kɛn bɛ ka fan bɛɛ lajɛlen labɔ Allahu akbar seku y'a dɔn n'an sera yan a nege bɛna ne minɛ seku kɔnna ka ne kalan a ko la Allahu akbar nam an selen min kɛ an sera a da la a ko ya faidak a ko ya fadik unzur ila al-maqtu' al-mamnun e ka yiridenw filɛ ban yiriden min n'a bɛ wo a bɛ ban ni wari t'i kun i t'a sɔrɔ ale y'i jɔ k'a filɛ nam
ale kunkolo kɔmi ale hakili jiginna kuranɛ aya la ali ne yiriden a tɛ wo a sanga tɛ tɛmɛ wari tɛ bɔ k'a san n'i mago b'a la dɔrɔn min na dɔrɔn ko t'o fuha daniya a tigɛli ka surun i la i b'i da k'i ja a den bɛ fini fana i da kɔrɔ i b'i da lamaga i b'i da o kan a bɛ bin da kɔrɔ n'i k'i b'a ɲimi non ɲimini t'a la dɔrɔn a bɛ mugu ten a bɛ jigin ten sɛlɛko ka taa da i nugu la ten bɛlɛ baati o ka di minɛ ale nana ye ɲɛ na nin min filɛ mamnu'un wa maqtu'un a bɛ tigɛ a bɛ ban n'a t'i kun i t'a sɔrɔ nka ala dun ta n'i donn'a kɔnɔ ka ban a y'i jɔ ale k'o ɲini ka nin to yen a nege m'ale minɛ bilen a ko an bɔra yen an taara se kogobolo dɔ ma an y'a sɔrɔ jamakulu 5 olu bɛ yen cɛ dɔ bɛ yen u b'a wele ko abu masradi abu mursidi ale tun b'a la ibrahim tuma min cɛ 5 u gurupu 5 ye ɲɔgɔn sɔrɔ ibrahim ko ma ko an bɛɛ bɛ fɛ ka taa voyage de la an kan k'a lajɛ de ka ba tigɛ an b'a kɛ cogo jumɛn na nam ale mu ye ɲininkali kɛ ale bɛ kan k'a ɲɛfɔ ale ko ma k'an b'a kɛ cogo di jama bɛn n'a kan ko bɛɛ k'a lajɛ ka dɔɔni dɔɔni bɔ an b'o fara ɲɔgɔn kan an bɛ sɔrɔ ka kulun ta ko dɔɔni dɔɔni ko joli joli ko dinari 2 voilà olu dun fana karamɔgɔ ye ibrahim bin adham ye ninnu fana ye abu damana jamakulu ye tiɲɛ na olu b'a dɔn kɔkɔrɔ t'olu karamɔgɔ kan a t'olu yɛrɛ fana kun awɔ a kɛra baara ye ibrahim ko tɛ basi ye ni dɔ bɛ min ko tɛ bari ta ni fɛn tɛ min kun an bɛɛ ka taa munumunu ka dɔɔni ɲini an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan an ka kulun lu ye alajɛ in lajɛ dɛ o yɔrɔ bɛɛ bɛɛ yɛrɛ kɛra cɛ kelen bɛ ibrahim ka kalandenw na o ko ale bɛ karamɔgɔ bɛɛ lɛ se t'a ye o wari t'a kun a bɛ taa baara kɛ min tiɲɛ yɛrɛ la baarakɛyɔrɔ tɛ yen o y'a bɛɛ lɛ a nana se kungo kɔnɔna yɔrɔ dɔ la a bolo ko mɔgɔ ɲɛ t'a la alajɛ in y'i jɔ n'o ye ibrahim bin adham sajɔ a ye kibaru fili alahu akbar a ye jɔko 2 a y'o seli ka don ala kan donc n'i bɛna don ala kan dɔrɔn i bɛ jɔko 2 seli n'i ye jɔko 2 seli i bɛ don ala kan a tilalen a ko asalamu aleykum a ye salamu bila dɔrɔn a ɲɛ bɛ gabakuru dɔ dalen n'a kɛrɛfɛ a y'o ta yɔrɔ min o y'a sɔrɔ o kɛra sanu ye kɛra kabako ye sajɔ e tɛ ka seli o Ustaz nin bɛɛ kɔfɛ a ye bɛ Ustaz n bɛ seli sɔgɔma n bɛ seli tilegan fɛ n bɛ seli sufɛ n bɛ to ka nafilaw fana seli laada tilen wa seli de bon Ustaz ne kɔni bɛ seli o e b'a kɛ cogo di n bɛ seli to la n bɛ fajiri kɛ jɔko 2 seli fana jɔko 4 lansara jɔko 4 fitiri jɔko 3 safo jɔko 4 sajɔ i ye min fɔ o do o do awɔ a kɛ cogo sa a kɛcogo n'i ye kibaru fili ayiwa n bɛ bisimila kala ka sura dɔ da o kan ka tila k'an bere tuguni ka wuli tuguni ka taa n ten kira de ko sallallahu alaihi wasallam a ko maa kɛbara man kana fi kalbihi ghayrullahi ko mɔgɔ si ka Allahu akbar k'i ma kibaru fili ni fɛn wɛrɛ yer'i dusukun na kibaru fili kuma min tɛ ala ye k'i ma kibaru fili fɔlɔ ka fɛn wɛrɛ dusukun na min tɛ ala ye i ma kibaru fili ma kebara man kana fi kalbihi ghayrullah Allahu akbar o ka gɛlɛn dɛ o ka gɛlɛn o ye laada tile kalanden yɛrɛ fana tile Ustaz seli sɛgɛn ka bon o ma koyi cogo di ta n'a fɔra i ka seliji ta i ka t'i jɔ selidɛbɛn kan hali seliji yɛrɛ n'an k'an bɛ taa n'a ye cogo dɔ la seliji bɛ ka taa kuma min i bɛ ka laada de tile i bɛ taa sɔrɔ i bɛ k'i fari de ko i tɛ ka seliji yɛrɛ ta parce que ni seliji tala bɛ seliji tala a bɛ kamana guwan ne bɛ tila nin na awɔ ka taa sɔrɔ ne ma sa wa ni ne ye nin ta yalima ne bɛ tila nin na ka seli sɔrɔ ka sɔrɔ ne ma sa wa yalima seliji min bɛ ka taa a bɛ minɛ wa a tɛ minɛ a kan ka kɛ ka mun de kɛ a jɔyɔrɔ ye mun de ye seliji tala bɛ hami o la de Allahu akbar o y'a sɔrɔ e bɛ baro la o o b'a sɔrɔ n b'a la siga t'o la
atete moka tiga koto ikanga mufo da munguri to ikanga mufo o bebala jido to nungo na ka fi ikanga mufo ikanga mufo aywa usazo kone adamne drama bismillah fo dro abana ala kambe sababa amina ya wadatu alwudu nurun selji noro di nga selji bi aw ngisi sabla antika ka ka chukula Allahu akbar chena sajo wadatu alakraku dine alatai kika na dine mne bella de ko chewnyini ikangi ka dine mne chewminu ka chewnini mina nga dine mne chewminu kan nga dine mne fambe fe ni ka alabato mne fambe fe wallahi ta buati nga kon Allahu akbar ko chewnyini ikangi ga alabato minu fe ni yo kesisa ka kiga kelongoro laje ire dusukumba iri la ka fuku igal chute kelon te fi sigatula miga minge sisa nyere ya no nyere la ani ye minge kunu kelon te atete moka ya no ko Allahu akbar dusukumba voyage ala fi dusukumba bodu la de ado voyage fo ala fi kala ido fo ala direct ala ba fi kerefle abi salamu la dura ba dalin tagati wasa nyana bura Allahu akbar ngan anga haloti damne funando na selikono sigatula bubara shiati damne funando na selikono sazo miri shite damne fando na selikono sayo now ni sel damne kaba a hagal bi jiga julma tigi bela ani wari bela fok malla ibito kala na ko wafla sigatala Tola vitele era parce que war ko ci bini doce vitele wala no taradro wari desroble me sel ke vitesi ya gali jigi muso da alega serimu wale blale alega ngata seri firela kabo kyo kama ko ko lanzra sera kiti saka tani ma lanzra sille pribara ai na dai ko ko sai ngone da walbana seribe wala ga kibaru ai na la bor ko wode tunu na la seribe ai na serimu ne be ete urga numbal mamse sajo ka fugo muka Allah kalka baro da wuta da nyen wanya kama ngo karisa ngebo bunila ayi tige yele ka yele maka sente boli do kala hakli bola baba ko pale ka sele chiana nyega je sele ko ikati fere la dina na kani sai chera wanda sele suna kan na ke ko julladu sikato labne alata daimne mammi ay sanu gabakurun yele manaka ka sanu ya bulu aya mine atara fali warla asigna kana akum goto ma kum mashi kana warbo ay ni ke bela dilinga transport sajo kala ndongo ko do ne wolu ya do ko ni mogoti jo fuila ni alama kai amogoti jo fuila ni alama kai Allahu akbar sajo ni sira digire do lam go be kamana go ibado chugula kata soro makazanti bulu Allahu akbar butigiti bulu mais tellement ngi kelenu ga alam matara ka gire alala isona alaka ke alaka join sajo mugo ba ko karisa be bado chugutiti mo bugira ni ngawla fodo be ta ko wari ele manan bi bulu abo ayi do côté Allahu akbar sajo do be fe go dilu wayi tuku deli bako million be sajo ba fo kata soro no sajo ba ta soro tuko de do ana gulen do ka alala tuko bina bana oche sigatola yo rofam abo don ba do fle nam no Ibrahim ga kala ne go fe na lo Ibrahim bin Bashar yefsa ko to kira Ibrahim bin nyara tum no do fo Ibrahim bin Bashar akwale Ibrahim bin Adham ye kuma be awo kuma do ba da ko kuma do ba da ko no ale denga sebe ano ale tara bito ki joka kuma in laje na le kuma dora le kashi jibe bo ale nyela o kuma kuma be
kuma bɛɛ n'a sigira dɔrɔn n'i y'a ye a bɛ k'a da lamaga k'e k'i tulo ma daba i b'o de maa da i b'o dɔrɔn de maa da a ko kullu hayyin wa in baka fa min al-ishi yashtaqi fa i'mal al-yawma wajtahid wa hizar al-mawta yashaqi kullu hayyin fɛn ɲɛnama o fɛn o fɛn ni nin b'a la wa in baka hali n'a mɛnna cogo o cogo fa min al-ishi yashqi n'a m'i farati a bɛ sɔn ka kunangoya balo nɔfɛ balo dunfɛn fɛn o fɛn ni nin b'a la hali n'a mɛnna cogo o cogo n'a m'i farati a bɛ sɔn ka kunangoya balo cogo nɔfɛ Allahu akbar n'a m'i farati dɛ n'a ma farati a bɛ sɔn ka kunangoya balo ko nɔfɛ dɛ fa i'mal al-yawma baara kɛ bi wajtahid i k'i cɛsiri wa hazar al-mawta yashaqi i kɔlɔsi saya la dɛ i ya maa kunango i bɛ ka baara o baara kɛ i yɛrɛ kɔlɔsi kana to kunangoya ka nali dɛ sabula saya fana bɛ siran ka nali n'a nana i sɔrɔ kunangoya baara la i ta tiɲɛna kuma bɛɛ ale bɛ ne bila a nɔfɛ ka hami ni nin sajɔ ni ne hami b'ale la o kɛlen min kɛ Ibrahim Bashar ko fa waqaftu zamanan akra'uhu wa abki a ko kuma bɛɛ ne bɛ to ka nin kumakan in n kɛlen k'a sɛbɛn n bɛ n jɔ ka sɛbɛnni in filɛ k'a filɛ ka miiri a kɔrɔ la sajɔ ji bɛ bɔ n ɲɛ la Allahu akbar an ka taa hali bi an bɛ Ibrahim bin Adham kan siga t'o la a ko wa ruwiya a lakalila annahu kana ya'malu fil hisad ko don la dɔ y'a ta baaradenya la ɲɔtigɛ ani malokan ani alikamakan na cɛ min don a t'a yɛrɛ bonya o ka bɔ masakɛdenya la ka n'i yɛrɛ bila nin jɔnya baara ninnu na wa hifzul basatin dɔw b'a ta ko an b'i ta i ka n ka jardin i k'a sɔn tiɲɛ na min mana sɔrɔ n'i y'a bila nin baara la i bolo k'a bɛ dan yɔrɔ min a b'o ban a bɛ tɛmɛ o kan n'i ko ko joli don a b'a kan kun bɛnna min kan a ka sɔrɔ a ye du ye fara ɲɔgɔn k'a kan wala i b'a dɔn tile kelen yɔrɔ dɔw bɛ juru da nin ye tile kelen baara de ye Ibrahim tun bɛ se k'o 2-3 kɛ tile journée n'i ko tile journée a t'a kɛ kɔnɔna juguya ye a bɛ n'a fɔ bi manzɔnya bɛ cogo min n'i ye manzɔn to tile journée la i ka so tɛ ban nka n'i y'a ta tɛrɛmɛli la a bɛ ban tile 3 siga t'o la o ye tiɲɛ parce que ni tile journée fana m'a fɔ ma o sazu ni sini ni fɛn kun ma bɔ n'olu y'o bila sisan olu sigilen de bɛna to so sajɔ nin bɛɛ ye haramu de ye o i baara kɛcogo i b'a kɛ o kɛcogo de la ka na baara kɛ ko i bɛ tile journée la o ye haramu de ye o tɛ bɛn hali cikɛlaw b'a kɛ i bɛ min ta tile sɛnɛ na walima bɔgɔcɛ ni fɛnw na tile journée u b'a essayer k'a kɛ ni kɔnɔna juguya ye or que n'i y'u to yɛrɛ ma ko a y'a tɛrɛmɛ u b'a ban ka tila ka taa dɔ wɛrɛ la siga t'o la o ye tiɲɛ n'o tɛ n'olu ye zonw ye u b'a n'o ye zonw ye ka taa sɔrɔ e yɛrɛ bɛ ka sonyani k'i ka baara kɔnɔ o ye tiɲɛ siga t'o la i bɛ ka yɛrɛ filɛ dɔɔnin b'a jɛ kumana min na a bɛ yen a ye teriw sɔrɔ a la kalandenw tellement que a ko jɛra mɔgɔw ye sɛbɛkɛla don nka caman min n'a fɛ mun na a b'o sara min ta a t'a dun a kelen mɔgɔ minnu bɛ na a b'a don olu ka suntigɛ n'olu ka dumuniw na u bɛ jɛ ka dumuni kɛ nka a kɛra cogo di kuma dɔ la ale bɛ retard ta ka bɔ baarayɔrɔ la a tɛna joona o b'a sɔrɔ kɔngɔ bɛ ninnu na n'a nana a bɛ yafa deli fɛ u bɛ dumuniw labɛn a yɛrɛ nana kɛ ale ye dumuni dɔw bila bila yen i n'a fɔ alikama mugu ni fɛnw ala y'a kɛ mun nana kɛ don dɔ nana kɛ a ye retard ta o la kosɛbɛ a digira ninnu na u tɛ wari bɔ dɛ kuma lamɛn dɛ dun fɛ o dudu olu diminen filɛ nin ye maa min b'u bolo kɔrɔ olu balo cogo n'u kamana gan o
nindo Ibrahim mena atiga dogo tiena kanga na ninjala dogo te kanga na kan ni saka jala an ga dumun labe u fleka dumun labe a kofe dumun moni u yake lai hal kile kuma blanye kan minen ko kaje ka blanye pati o jigla te dai nam Ibrahim bin Adham faraja Ibrahim sikna wa wajadahum niyaman atarasura wa mun basuna wala ako ne waldi untonyo kuy Allah ya fama ne waldi untonyo Allah akbar fusno gora ka tasuru madumni ke Allah ya fama Allah akbar amma songa mashila kunu ako lala nunu mena ka de kono kun nugun tonyo ne kama o rabbe alkama mugu min be are jikala ka noni ka ko kala abuga farni ni gato labe wo mo ni ngoro ko fe kuma mi ka ba awo ananu lakum abe wulila awo wula ka bosno wala nam wulle minge ugo karam go akaradi nana nana akwabe ya fama ugo akaradi ko nemmena bi kasoro mana nyasoro ausno kora tadri nyawre tarje balokola dumuni kola mino de ya fadila ofe ala ni kira kama ka ya fama anga dumuni ke ya ko karam go ko ngla la kuy Allah akbar kwanya ga dumuni ke ko dumuni ke ko dumuni ke ko ha ako alhamdulillahi rabbil alamin la hada alatim na kalim go nugu toro tonyo saje ga naje ba cherla ate to songobo ate na songobo ate ta logo nyini a charbonti bo kuna neri nye mbeki balo ala kama nga obenata katla kan kelenga balo kama kombe me cherla ate to moka o kele minge doyi ka do doma kwanga hakliti ish amilna anga hakliti ay bara miga amanye wallahi anga amanye antu manga dumuni kefiu anya mokonye du fe awo nawna natiki yamine dun bati anga fleban abuga bara an bara nyogo ya chugomina anabuga kumbe chugum na tunyaja anale akumbala kunu doga muguno ni doga nike me aini mbekala atika akiri bwana amaniso goyane anye afleka anjoro tukun kakleka an hame tukun kakleka na barake kakleka bla anye tukun normal ma ande kanga keninga boye ni manga kanga boye Allah akbar sigatullah ne kanna songo bo aw tenna songo bo aw kana o dumuni ke ko be ban kane to kele bola wan tenna songo bo o ko feble o ya dande pew na songo iya soro mi sa ni ha soro wo shidla nga barala joni ya nogo yi ala de ya nogo yi itate sa ne tate mene fana na ta ya ka suru nga teme no nugo ai aya dima de kiga do mugo la di ni mugo bora sisa soro mi mike do be boala sigatula sajo ni yayi ba kuma bebe finance maka mugo la ite kolala woni mi mako ni na do anga PDG na so warbu ku ta do ala iba kuma bebe tesa iba duma malo ni warbe do ku ja nga to sajo kana sa kom do abadi olo hakla kol bu ko mimma ko bo ludo dala sajo o do de fare ga gel ga teto ga wa kuma bebe lu tigla mo kulela ite kule kame abakati sigatula sajo nam yeno renfam ngafam ameta wati to khon manja sera ra kaba tayib awo sajo parce que amna wuli rami awo ande laka fo awo alok maka jabe ni ala sonama
ni lame bugo aklo garjiga bi jira bishina inshallah ala ya mbalo awo na taina amna wuli on wuli yorola ni Allah sana masha Allah kalo bay ngodo kalo horoma ala ne kira ka fasa fas kalo ambai na ala fa ala ka hera kanye ala ka shuni ne sarakati bono ya na ala ya rabbi sallallahu muhammad wa ali muhammad wa sallim usan ambi foki walen mando lamel bago pelatile anga fulibawiye ama irawla ka fo arajo salami bishigin konoto tomi wolon vlafia suru ustaz muhammadu antandu karambe ka bo bangonina alirebe ambole hano abora ka wala lula me aywa ameka ga kuma ibai ka fo sufi do ka ameka ga kuma ibrahim bun adham walma inshallah ameka ga kuma odeka ama jigiya ka fo kabri adam ne rafuga na place sana family nyuma chaman sorola ola amena fereke mo domodo ni wulili ko luka nyiningalu ko olu tengu usaz la folo kasro katemani atowi usaz ko ni mo ni bina fendo ni bina nyuma yake kasoro imanga ni asiri nga ya diti ndron ko fedi ya ikafo itunga ni asiri o walma ni nyuma yake kasoro imanga ni asiri basi ko bafo ko ni bina nyuma yake kikanga ni asiri kafo kibina nyuma yake o ko ni mo mi nyuma yake kasoro imanga ni asiri ko ko betugoti Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa sallim sajo innamal a'malu binniyati ko bebe kenin nganyadi wa innamal likulli imri'in ma nawa imana femin nganyasiri ka ke ga ko min ke ibode nganya baraji sura inye ibode nganya julmu sura inye fena wala ni bina fendi mugoma ibadi de ala minan dikar sama blanga mijani kono wal ma hina la sem fani baga mijani na wal ma hina la islam shuma wal ma ni blam muhammadu ka mbala kono lahara afikani ke shugodilla on ya diti abi ya diti no abana iman kasul manga ne asiri ya diti ni Allahu akbar adile yi ko de hagli jignala ala nyemin di manya da ma de ko sai ka baraji blanga mijani kono ko binyala ofna biwe nga soro nasoro mo mi nyuma chaman ke imadli ko ke sisano yuse ganga ne yasi wote mana bi do rama ko bi sega namu ya famya awonya famya malla be fendo dire ala nyeni dikar sama ablay yeni mako ka jwala mission nana ala nyemin dikar sama ni taka boala ka ka mo ko intla Allah ko be kla ibite ma ya julu to bla lembe ko ti bloquer la yemoni inshallah ni be de be malla ala jondo be zigri ke ka ala ni barajina pemben tini shiko abe marai domini mo gojura mina mbota basi topi o ne kul wallahu wa bi gadeke o ala kar saka minen blogelendu sirafe anana dama kashi setenye nga kul wallahu batanta ala igatu famau kaka minen labla iba abina da akaram ko yana duwa umina na ito miliyon gilimi masha Allah ya ni bala abo cerla zal yalma furu be se kasa banin kanwa nasrot mabe cerbe muso banin usas ko kini wala Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa sallim nama be muso ma sharia be furu saka nama be ama furu be saka muso dirima fana ba madima woche nasugere muso ma ya fana amala mu gomara lente Allahu akbar hada madini na mante mama bi dafa yi muso bala wal ma fala hali kana to iso mu ko kate muga blonda fa kufuru kana so am Allahu akbar mu yana man shite Allahu akbar abe furuli tete moka usas ko yal manu o kerawo chemu ni abto kam so banini yalma ni domina ni muso ya tasar abala yalma obedobo aleka furu bargalawa ko kinyini wala Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa sallim ate ko perdi muso ka kola nga muso illa mole do makanake ay gala ka poko maraba ko su wa yeddi la mole do na le fana ba ma la mara bi do bana ni bi do fana ni nga na fana ba ya la mara ka bo valer do adati se fani ba ma ay gala ki mu go ya le bagay
ibo ila la dora bana kana fi bi tasara abo wanda islamiyya an ga maliyar shari'a la nene be mangana ngane sina ke bane ni te walman yi fana ni ni dadi ka ta polisi la convocation be di bita da ma abina na wa sababu de mo folo ibo dun we ka bane ni dusu ka shi jisma so mai folo ni do ka shushi madam fa mo tato la folo de we e ga wa sababu de mo yi fana walman bane ni ne kiri folo wala o mu yita sa fana ba male de yakila mu yita soma tiens sa pinisho mi kanga dai kai mi dai kai ga malya be mun na ira mata kundo sigatola ya fam ya ko a ce yin mante nan ga kuma hakika ira la ce wace banani kana kariki da ko ha Allahu akbar hali iro sumurun diga ni kamala diga harami awo ce man wace man banar kiyana awo kana so ga sima to mun je ne asira kan fode we barka bani taciya farale taciya kana so masajo hali tare ne banar kala do haram ayo kuni te banan kala tu la fiu Allahu akbar ateta moka mashallah ustaz ni mambe ka silfana silwal ma be ka la sara sedi inna ka alhamdulillah kalam fushin fla nyona yalma ustaz ko silchene wal ma ko bitugoti ka ni na alhamdulillah kalam ma fam ko alhamdulillah silikon na la ibna fatiha kalan kimma alhamdulillah fo inshallah ya fahitin Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim so ali adam najmana wala antaro adam no mun parce que aya pandewa aya keto ko minawa yoro ma fam parce que do ba fo al fatiha de ko alhamdulillah fatiha kontro bere wala wa fam ko alhamdulillah ba do asura kambo de ma wal ma alhamdulillah rabbil alamin apana wa ayade kuna kata adam na rahman rahim na no asura o mindu no kun siraka wala da amsa ko fam ane mo gomi kibaru fili ya al fatiha ina nako e tarike suran dalaneka e tara kumure kurune kata tenure hagla i janama al fatiha kalamwe o arakan chena ibo fili ibo arakan o gele fui o arakan zuroi ibn sisa arakan flanai o ki ka foloi ndani ya fam me e hakli jigina la ere ka foko wa suro ima kla sura ere la koi e bi ka kito sura la na fo bi ka kulo lo kala dure hakli jigina la ko jaki pana bismillah kuna awo ibe sura dafa kana alhamdulillah da ka kla ka sigin sura ka tuguni walma sisa ima qul huwallahu na fa bi ka qul huwallahu kala ita ta Allahu samad din na sisa awo ima fatiha kala ay bisa ga dafa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إبري ولا وي كوسيب لا لين يسي أو يبي تبني كسيدي نقول بي أفرح أي نا ني فسي يسورة كلا كباكا سورة إيجا الفاتحة بلا نيفه ودي kira ka kecho goyi nana alal aksi fili buluma ay bashi tola kabla kula badatu Allahu akbar zanu an fo am bolo ni filla dro kabla ni badatu parce que ya ni badatu ni filla parce que yesura de bla mana ye sunna bla fardanye bana parce que duna sura ne konnala shariati ko do ko ni reba ko na ni hagle jignala dro kibe sunna ibi sunna do kono parce que sura kala le sunna ibo tige ibna siga alfa ibna alfatiyata ni yo furi ye sura ibadam da kuraitu wal mayad la romi ibata ka dafa khalas ko la kabla jilin kai nani na alfatiya kono ko fuitara kumure minana ka ba ka to tendru nuna ay hagli jignala o yo ibo arakam fli pew ya fo arakam mai to ibi hagli to araka dale na kare ibe flana mina saudi ka foloi ibna sabanan da ka sisa ubi ga flanai ibi sige sabi tahiya kala ibna sabanan da nani nan da ka sisa o yeka sabanai ibna durnan da sisa o yeka nani nai ibe tahiya kala ita ko assalamu alaikum de filimi sura kelen min farale do aka ibe tendurgo ibna ibe salamu bla ne salamu bla ibe tendurgo flake ka kala ga tahiya ko wala ka salamu bla o ibadai sabla ka kele na ka selika Allahu akbar atetumka هذا يعرفه ولا
atete moka mais usaz ni mo dogu do seli kono la tuma do la yere usaz iba soro nubi na seli fana de seli ubenga ni asiri ko lansara ga ko fete ku to seli ro kono la olu yere ba do ka fo ku ta ku tume fe ka fo ko seli fana ga wi lansara de fo Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa sallim shariati ko nin ne ni dusukun fora nyogon ko kwa me dusukun de tata inafo ebe fega lanzara de seli ena ni yo ala mina seli fana seli Allahu akbar me dusukuna lanzara do ebe seli kona i jane da ya foko seli fana de jalla lanzara do dusukun yo de irasa iba baraka ni lanzara de dusukun de ko jatara shomu ko de ka abana ga ima ko nala e dusukun yara la mina lanzara de seli e dusukun yara ko seli fana ha ne yara ko lanzara dusukun de bita wabara ko manye kabla ni baratula ay no wo seli be de tiene bi sego kale ibi sego be ga na ne dusukun ni pratique ye nyoko je do bi sego seli de ka Allah akbar e aro infam abo siza yenga ni asiri ka fo kibina seli fana de seli nga e dusukun na mbiga lanzara de seli mais ye aida la ya fo kibina seli fana de seli wala nga dusukuna ya fo kibina la lansara sisa ebe minna ebe fo go de seli abo e dafili la ka ke dore nga dusukun kelinu ka ke oye o kai nga e ya fo idala ke ibi nindi la me dusukun tara dore de ta e dum na seli fana de seli hakikatan ego ala mina seli fana seli nga dusukun ya ramna la zara de seli e dum seli fana de la no seli nchena donc o ya soro seli fana ma se folo e dusukun ta kebina lanzara de seli fana sira lanzara ma se folo e dusukun ta kebina lanzara de seli wala ka soro i dala seli la ya fam awo seli manye ibi siga na famia ala saki bunya sakotigi alay usazu ni iga jogo folo yo ke fuyo parce que ire surabla fatia ni yalma ibe ni klalo la ibe bada ko la wala na yo jabiu no ko de go ya suran kun fori ka ba ye ne ka ti bire hari jigna ibe al fatia kala ne al fatia kala ngaba giga seli kai kabla to la bada to la mo yoro famia ya famia ko yo tadi masha Allah inshallah usal ko ame klimuna ina fo wa bi usazu ibai ka fo mo de be bo ka dinenye mo nini ku doya ku lagushi ku buruja ku to chien ka fambe ki basura amo do bi no le mo la ngulo ye do ye jomina ye do ye trogu talo ye do ye tesla me ye nga do ye fana ka seliti ti do re ka sele zanin klingle ye ina fo tralla ko ka seli do ye tai sai bai ka fo re ulu ye ti ma klinu ye usazu ulu bebe ka ka dinenye mo do ya ko mun be ka nanu ye de usazu ere ka famuna Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa sallim sajo afolo marabaliya bala marabaliya anga jamana marata kono Allahu akbar doka wulu jugu de tika kini ke na tun ya ka wulu maraga apma kini ke ado rebe ifa flaundo do rebe ta be mo ke flauma ti da se wulu ma rebe so mi na ima so ko boila ko ekele flana anga chiafo karamogo re asu yere ma kuma dola usas mo ki yer la sen ni ma wal ma doga malma awo obeke karamogo do mana sigi foi tuda karamogo wore libu ni karamogo wore la kushiri ka kunfu shuka bla wala ku doga ya halli gibe kuma mdore ba kunfu bi la kushi karamogo de karamogo ne ni jogo ila kunfu na ko da folo na ku ko karsa karamogo seseu sigatullah wallahi ya famia ko o fana da nanaye an da mama nyogon tu an yi nyogon lebuira doga kalande bina tukune ko sisa no kane kiyere kane ka kalandin yeki kolokolo na kane ka duko beton lebu fonfo be ka beton absolu ka ta bela jile la kale kara bugo domina ni yaka kuma wuli do aba jo ka la gushi min baruka walma mi goro kofe sigatala walma mi saka jo kara bugo nta kafiru do ibe jamaika wochi lati sigatula
masha Allah no mu go fana ko ubu ko fleila o yin ni ne to sikatula ne ke be manganchola ibi miriga kunun ne ni dogo ya mala ani bi fene redodo tajul sarabe kake ke malodo ne achi kokola abi segine jahilu da bi do fene o yin filai kara mu go de nyogola blaka nyogon den chugo ila nyogona Allah akbar o de filai o filai sabana kara mu go manga ye yoro mi na yire ya binani amanga yoro na yire abinani kara mu go shite minti dishu ko shiko ne fama kadi na le fam na ni ministre photo ta ba be publier a hakla ko to de ya budo ni president na fe aba be filmer ka ka publier parce que ale budo to ni dawla de yala ni politique mu ko ka president min ta fe abi ji ya fa no ka photo ta aka dumini ngam ngolo ko mi ngale ngono ko publier normalement ni fama kundari ka wo kuma de isran to est-ce que ala bine faibli Allahu akbar ni politicien na donné là ka politique kando eda eda do na politique la mais minu ngolu dogo ya ko ngo yena ma te ubi sema ke parce que ima follow kunti nenu tabi do la do inna mala ngole ya da ko ila wododo ne ma foko mali islamé wala mali karam ko manga politique ke nga ukuma sai follow ukunga nyi ni kanye ko da dinere ne politique bitani sira ke chuko nyuma ni sira ke tugula ya fam nga mali politique de dina tita mali ta wala mali politique chugoya woni dina de tsaka tafiu usa zotra mo mali politique modernisé ya moderniser c'est ça ka baraka na ka politique hakikai wode kumbinya nga politique galo ni dona la ikram godo wala ibila gushi mama kumbi go ya bebi dogo ya hali ka kalande do bi no fe mais tiens la wutikale do ila nga du bora do abu bu sikatula oche ni ne do atete meneka asajo imanga yero ni yera ibinende oche chokoro bata ro dem sanu ga gere ni daga dem sanu gere na ni mu yi walma ni mu me do gara to yeli ka de oche go banda ni fene ikule bi dola tay ni de filibana atete moka inshallah ala saki buyi sagoti ga lai usas ko yalma muso ka wajulu be bewa parce que amba ye ka fo muso be dona no wajulu la an yɛrɛ bɛ to k'u ka video ye u b'a bila an ka groupe kan ayiwa sariya ko cogo de o la Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa sallim sajo an delila ka nin jaabi nga an balima dɔ y'a ɲininkali kɛ an bɛ segin jaabi kuntala surun kan a bɛ bɛn muso ka musoɲɔgɔn wajulu a bɛ bɛn muso ka musoɲɔgɔn wala muso dɔw tun bɛ yen n'u tun taara kira fɛ yen u bɛ taa question ni fɛn dɔw k'a la walima ladili dɔ in a b'a fɔ a ye taa Aisha fɛ yen ko Aisha b'a fɔ muso dɔ ma ko a ye na yan fan fɛ sa don na dɔw yɛrɛ question kɛ kira la k'a k'a la kira mana jaabi cogo cogo a ko muso ma ko laluma o na yan Aisha y'a wele ka fɛn ɲɛ yira a la o tun ye muso ka ladajuli cogoya ye muso ka musoɲɔgɔn wajulu sariya la baasi t'o la mais muso ka micro siri cɛw bɛ yen k'a bɛ ala ka diinɛ lase sariya la o tɛ bɛn sabula ni yɛrɛ kalanka ka ani bɛ ka diinɛ lase cogo min na cɛw yɛrɛ jarabi ka di la o la a ka di cɛ bɛɛ ye muso kalannen diinɛ dɔnna faamutigi n ka k'a fɛ k'a furu jarabi bɛ na i la izan sariya la musoɲɔgɔn cɛ la baasi t'o la ni sɔn tɛ bɔ kɛnɛma u yɛrɛ dama b'a mɛn o bɛ bɛn video minnu bɛ ka publier tantɔ sariyatigiw kɔni y'a yira k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ muso dɔ de y'a bila u musoɲɔgɔn kunna u b'a lamɛn baasi t'o la nka min b'a publier k'a labɔ fo ka taa bila cɛw kun min kɛra o sababu ye o de b'o kungo sɔrɔ lahara n'o y'a sɔrɔ madama ma kɛ cɛw cɛ la Allahu akbar a tɛ tɛmɛ ne kan a faamuyara kɔni sariya kɛti de ye nin ye ala k'an bɛ sababu rabi sallallahu alaihi wa sallam ayiwa adama bɛna lajɛ hali n'a kɛra mɔgɔ kelen mɔgɔ fila ɲɔgɔn na ye k'o ta ayiwa i b'a ye k'a fɔ mun ye ɲininkaliw ye olu bɛ se k'olu tɛnku an na an ka nɛgɛjuru sira o ye ka 20 80 70 70 20 80 70 70 ni maa mun y'an wolo la a ka ca ala fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni ala sɔnna n'i bɛ fɛ ko dɔ bɛ yen nɔ alo an balimakɛ tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Modibo Kamara Surabulanci Modibo Kamara kɔni baasi t'i la baasi foyi tɛ yen dukɔnɔmɔgɔw dun baasi foyi tɛ yen alhamdulillah Kamara nba bisimila kɔni nba
a duk ta ku foli diyara n ye a bon foli kun don parce que ma se ale kuranɛ kalan parce que mun b'an bila mun bɛ t'an bila o tɛ yan san wa o tɛ yan san wala tala ale ka furu ale ka worokila de tun ye alamisa tɛmɛnen a tɛ tɛmɛ o kan donc a t'olu ka village la quoi a bɛ faamuya an bɛ suraka bugunikaw bɛɛ lajɛlen fo Moribo Kamara san ni waati i b'a ye k'a fɔ a bɛ jamukan in lamɛn an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn 20 80 70 70 allo allo salam alaikum waaleykum salaam wa tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ min Isa Traoré ka bɔ Konatɛ bugu la Isa Traoré awɔ ka bɔ Konatɛ bugu la Konatɛ bugu la awɔ i Traoré bisimila ne bɛ fɛ ka fɔ ɲininka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nafa b'a la a bɛ zikiri wa nafa b'a la ka se nafa fɔ an ye wa awɔ ne mago kun b'o de la awɔ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nafa awɔ baraji n bɛ ni baraji 20 80 70 70 mugan 80 70 allo o taara 20 80 70 70 mugan 80 70 allo allo 20 80 70 70 radio salami an ka lajɛ ka maa laban ta an ka sɔrɔ k'an kɔ don ɲɔgɔn na usazu ka nin jaabi an ka sɔrɔ k'an kɔ don ɲɔgɔn na waatiw n'u togoyaw kama dɔ bɛ dɔn allo allo kodi baasi tɛ yen i tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ min Fatumata Traoré ka bɔ Marseille Fatumata Traoré Marseille bisimila ne tun b'a fɛ ka usazu ɲininka don dɔ ne taara sugu kɔnɔ de k'an to nasa na denmisɛnnin dɔ de y'i jɔ a b'a ka tabali sanfɛ ka sugunɛ kɛnɛ kan kuwa cɛmannin de don n ko n b'a ɲininka n'a y'a sɔrɔ kɔrɔ b'a la ani fana an kun ma fɛ k'a ɲininka n'a y'a sɔrɔ fɛn min bɛ se k'a to ni dudenw bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn kan fɔ kuwa awɔ ne kɔni sera k'o sɔrɔ n inshallah merci ni baraji a diyara n ye i Traoré merci amina amina ayiwa araman an ka maa kelen ta 20 80 70 70 mugan 80 70 ayiwa nin ye maa laban ye allo Mansu kodi baasi tɛ yen i tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ min Bokari Kulubali Yirimajɔ bisimila kuma fɛ ka ɲininka kuma dɔ la an ye suyoli kɛ k'a la est-ce que ka muso lajɔ wa ni muso don lajɔ sira la k'a fɔ i bɛ ci dɔ ɲɛfɔ a ye don la kuma la est-ce que a bɛ ɲɛ wa ɲɛ samiya jiginna kɔnɔna la quoi ka walimuso dɔ lajɔ i n'a tigi bɛ ɲɔgɔn dɔn wa walima voilà ka fɔ sisan i b'a fɔ a muso dɔgɔmuso voilà c'est pour que la dɔgɔkɛ k'a lajɔ ka kɔrɔmuso ye lajɔ sira la k'a lajɔ ka kuma n'a ye voilà c'est à vie daga ou à vie daga inshallah merci ni baraji ayiwa araman b'a bila radio salami ye usazu bɛna ninnu jaabi inshallah mun ye ni minnu ma se ka don o bɛ se ka an wele n'an jiginna walima sini u b'an wele an ka nɛgɛjuru siraw la 75 34 54 70 75 34 54 70 walima 64 51 12 51 64 51 12 51 o la i bɛ se k'i ka ɲininkaliw bila ka na jɔ a kun wɛrɛ ni ala sɔnna an b'o olu jaabi minnu ka ɲininkaliw ma se ka jaabi jɔ a kun wɛrɛ an b'o olu taw jaabi usazu Moribo Kamara kɔni ko k'i fo ko k'i waleɲuman dɔn ko ale ta ye foli ye ayiwa dɔ ye ɲininkali kɛ ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko nafa jumɛn bɛ a la inshallah Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa sallim Kamara an b'a fo k'a barikada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al-Fatiha yɛrɛ segere fanba bɛ yen nɔ de ale ni Maliki yawmiddin Fatiha yɛrɛ segere bɛ yen de
Allahu akbar. Ima wadi ato ni mugo min buga al-Fatiha no buga Fatiha ta no sira iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba fo shin saba ka soro ga temani duwo wurawi ka soro ga datu ne ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin wa mugo min be jati minake na bi ko kalama kusebe ko be duwo keta wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sajo jiya ku fuiti abde sabina je ko foti wa sufiya gindo bi yefenadi kan foda alaka alaya gindo bi yefenadi Allah wa fana gerjiga soroli fana gindo bi yende na fulo soroli fana gindo bi yende ayafo iyyaka na'budu Allah wa iyyaka nasta'in kaka tanduru bla ko aka tan fe bi doni ila ta be ila tanduru o drome tanduru wa tanduru wa million tanduru wa flanai flanai million tanduru wa tanduru na tara ne be woni da be ira be woni do ira abo kasa sama na be ga woni be ira la do no wote altan million tanduru ya famia numero matriki do de be ibasi go kanro wa sajo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wallahi adombaga ba fiye ko karsa a jariya majai ga kasan ne tiga ka bene erima Allah na sona Allah abi fa ka bewma Allah sajo ite mi gudola patron bi geshini abavo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah akbar ibi na dora patron ba boy labla la kwa ibe pike ga pake ite che soro fo min fe na ba do ka kera ni mi trolla ka du ngene mai kana kalala de iyyaka na'budu wa iyyaka anyo do fo dundani mo rondo de ilala sheninta ayaki simola wala ati tawdu ala trolla ka nunu ngene nyuma tu la fiu tan dur ba bulo doro akandamu kira mo ngala je o tala tremel tala atete boga ala da musalla ha tala atete boga na go akatuna tai ambalo lembe bara ina jana duyo da boy ale la ka kai kusebe na fa bala sorobe kenai anona nyo kona wore masha Allah ayu kala pase trola ka nuti suka dimba koro maliki yawmi dimi fena biti maliki yawmi dini o fena biti wote bta bay riyalun ma riyalun awo afamera ko sajo ni soro ka jugo rela dungo de be wafla ala fa no lati gayi dungo de be wafla o en tenga nan sama de ay ati digi la fi Allahu akbar dungo de be wafla dungo de bo soro ibadu awo masha Allah tete moka aywa uzaz nga jomso do weleli ke ko ale tara sugula aywa ibai ka fo nansana nansan tabali kan muso dɔ de bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ale denkɛni o sina ka i ta i jɔ o sanfɛ ten ka sin ka sugunɛ de sere ale kan ayiwa o sazo k'ale bɛ fɛ ko k'a dɔn ko ni kɔrɔ de b'o la. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa sallim. Denkɛni de yɛlɛnna tabali kan k'i jɔ ka ɲɛgɛnɛ sere ale kan. Awɔ sugu yɛrɛ kɔnɔ sugu cɛmancɛ la maa kɛ maa si kan fɔ ale. a n'a ka nansan segini kɔnɔ tarawele ka don awɔ o ye matigi ye ayi o sazo olu de matigi anw ye inshallah awɔ ko baasi t'a la ko kɔrɔ b'a la a kɔrɔ de ye mɔgɔ dɔ bɛna bila a ka furu dɔ ɲini a ye walima a yɛrɛ da bɛna don a balima dɔ ka furu ko kuma la tiɲɛ yɛrɛ la i y'a faamuya n'o y'a sɔrɔ a furulen fana tɛ o b'a dɔn ko dɔ fana bɛ n'i gulɔ a la nka n'a furulen don dɔ de bɛ n'i gulɔ a la furuko kuma la cɛ ɲini ye walima muso ɲini ye i y'a faamuya walima balimakɛ dɔ o ka furuko de a tɛ se ka taa cogo si la n'ale da de ma don a la i y'a faamu o kɔni mission dɔ bɛ na Allahu akbar a tɛ tɛmɛ o kan ala saki bonya sagotigi ala ye usaz bon olu kɔni ne ma la ni furabolo t'a la parce que tɔrɔlaka ninnu bɛn t'u ka du kɔnɔ ni fɛn dɔ bɛ yen nɔ mun b'a to bɛn bɛ sabati usaz ne ma la ni fɛn kɛ tɔrɔlaka ninnu kan ni bɛn bɛ sabati u ka du kɔnɔ fo ni anw de kumar'u fɛ o de ye sirifu de ye ayi sirifu kɔni tɛ cogo di ta nka anw dun kɛ tarawele ye yan a histoire bɛɛ dɔnnen don ka ban olu bɛ se k'a fɔ k'olu ye sirifu ye cogo di tarawele k'a kɔrɔ fɔ tan anw dun kɛ tarawele ye yan tarawele b'o dɔn wa an taara de parce que an y'a f'u ɲɛna k'u ka taa misiw de nɔfɛ u banna ka taa misiw de nɔfɛ k'u sigi yen nɔ an taara pɛrɛn u kunna ye n ko o tora anw ma taa aw wele k'an ka taa misiw nɔfɛ donc tarawele
fileni asorla sabla kadaka machine kumbami musun kungo kono wa sura on rebe ci wora la oh ya awo che farin de bitu mishi ko kungo kono usa jito be mu gode ay jondi be ambe olu de ci olu ta mishi o be che farin ya di ay mais numu kele ne ke ma be kungo kono fon wolu de so ko limiti na o yedo boli ba o fo o ta mishi dro mishi yeso ku fengo do on de be ta fo kungo am ta fengere fa so kungo so de fa kana no li muna ayo jume an jarla ko non kono la ko ke an jara ko de ku kan ga yala de usa so o se ga yala to ko di an ngawe arama dundi oh aya oda to min da bari wara bala na ka karda de yala ko jara ni wada la plane oda do parce que an ye so kono mo arama dum mara donc mun wara ba fana mbe kungo kono o fana wo kungo kono fango mara o de ake an lu bora nyogo na choko di wara ba ni au ko bora nyogo na choko ay la dego do lu ya na dege di parce que olu ye kungo tigu ye an ye so tigu ye abana ça fait aw ya singa de quoi ay olu de ya singa awma uli ya singa awma anya na sisa la ka be sababa uli ya singa awma ka ba ko fa bla ka mina wala wala sajo awa abe ka fa wa wi aka ndade mu tarola ka be ko be de ni ego ko ka fo sisa ba fo d'accord comme ça non ngundo hinala ka fo ka hinala akaka kungo kono zunzani kungolo yini kungo kono zunzani kungolo atete moka ko ba shishika mugubo abaka furo banala ukatu abana Allahu akbar atete moka ni do kon tura ko mima du o ko ni toti nyon kan fo ko ni jija ka sabbe kono abbe kono amma nu betin yoro kelendu ina fo do nu beti yoro kele banya ka mi ko wala wal ma fendo ka du wal ma be dum do gladra ka bla bla ka ta du ka du atete moka afamera ko masha Allah na bulata bo chekai on wasoro u babe balula abe shin la bela jilenko ka kan minan kono abaka furba fiyan kono wal ma furba dumuni de law bebe mindu ka duma be ka dum fane alhamdulillah be kan yon fe awalif ne kan ko sebe Allahu akbar ya famya ba do rabe we li la fi kureshi ni uboni kamigla ka fenga fenga kla ka fen wala bi sura ka fengwa ala ka ambe sababu rabbi sallallahu alaihi wasallam usaz abid daga maka wal musula jo kare kono ka dugono cido fanya na ina fo a muso to komso misalla bena cido fanya na kala jo kare kono oku okman nunya na boy inshallah Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa sallim nati jo yoro la yoro min be ni siga be ka yoro mina flana ni atna mana ku warela walma atna na ni du fara kuma walma chenu kuma doy bashite ulula ya fam ya kono wa iti jo ka ku ala fene be distance ndo na fo demi metre nyo ibi sogo do inache abe kuma sara nyo na bashite ulula ya fam ya kono ala kanya ka dama amin kiran kira to bunya ka ya rabbi sallallahu alaihi wasallam do ko halno asura muso furule no bashita la paske ajo me yorola mu ko shitina fo sana ko no mina jenaka ni yoroina kunye bawla yi chugo fere mina dana ma yoro fana do dugo roninche masha Allah wala ka ambe sababu amin ga nyuma mi aka yoro nyana mando yini aka tasiki ka mu ko sebe ya kamfo ko mu godo sika wachila ko kashire kuma do fana be mu ko sika sigi fana ko nala o danger de ma bi sigi yoro dola mu ko ka yi sika te ka wala wo mi ko nala mu ko sika yi distance fe abaka chifu abe wuli kateme sharia la bashito la saki ko asaboti gala aywa usazan bi foki wala mando kala mel boko bela jilen fo ko wala mando ma fen be no ko boraka jamu kana me anga fuli bawi na mo be usazla awu seka wole akane ga juru srawla 77 55 40 48 77 55 40 48 walma 66 95 84 13 66 95 84 13 ni aw mo be nere la abseka ne wole ngane ga juru srawla 75 34 54 70 75 34 54 70 walma 64 51 12 51 ka usaz bismillah o nere sajo kone usaz muhammadu antandu karambe ka bo bangonina adama jarani ambe kama nosmicha alet menega karafula arajo salam sanfe bishegin kono to mi wolon vla fin shuru ni alama nga joya jo anaka bashi woreke
ni ala sɔnna mun ye juma wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka dugu jɛ sibiri na sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jelibugu zawiya la i b'a ye k'a fɔ Sheikh Bulkasum Amadu Mayiga ka mawuludu la n'o bɛna ɲɛnamaya i b'a ye k'a fɔ Sarajɛle ka kare kɛrɛfɛ Malien de l'automobile la wajulu kɛyɔrɔ mun bɛna yen nɔ inshallah sesi tɛrɛ na an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ ka a denfaya yɛrɛ ta k'a di arajo salam ma ni ala sɔnna ayiwa an bɛɛ na ye a kɛnɛ kan an ka foli bɛ aw ye ala ka sigi wɛrɛ yira an na. Come on, let's